अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम भाई आपका? आकिल। ये आकिल भाई हैं। आकिल भाई से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी मदीने की तरफ, तो आपके साथ में कौन से सहाबी थे? अरे बेटा, मुसलमान है ना तो? हिंदी पढ़ा हुआ है, उर्दू थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है? मैं आपका मेज़बान आपका इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एतमाद में, और हम अपने भाइयों से सवाल करते हैं जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं इस्लाम के ताल्लुक़ से। हमारा ये सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में नबी होने के बाद कितने दिन रहे, और मदीनतुल मुनव्वरा में नबी होने के बाद कितने दिन रहे? जो हमारे भाई का सही जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा। अल्लाह के नबी मक्कतुल मुकर्रमा में आपको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, इतनी बता देता हूं मैं आपको। अब हाँ जी, जो जवाब देगा उसके लिए इनाम दिया जाएगा। कौन जानता है हमारे बच्चों में से? बेटा कुरान पढ़े हो? कुरान पढ़े हो बेटा? मालूम होना चाहिए। अल्लाह के नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी अम्मा का नाम क्या है अल्लाह के नबी सल्लम की? है आमना। आमना। हाँ, इतना पता है बहरहाल, और मजीद नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। जी। आप बताइए बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबी होने के बाद कितने दिन रहे थे? 53 साल की उम्र तक मक्का मदीना में रहे। फिर हाँ, मक्का में रहे, कोई बात ना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वर चले गए। 10 साल वहाँ रहे। 63 साल की उम्र वफात पाई। तेरे से सही जवाब दिया है, यानी 13 साल अल्लाह के नबी नबूवत पाने के बाद मक्का में रहे, आपको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। उसके बाद और हम अपने भाइयों से सवाल करते हैं उसके अलावा दूसरे ताल्लुक से। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हुए, कुछ भाई खड़े हुए हैं। क्या नाम है जी हजरत आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन भाई से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी है हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके निकाह में कितनी उम्र में आई थी? वो अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी और हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, मैं बताऊंगा। एक दूसरा सवाल आपसे हमारे भाई, बेटा पता है कि इस ताल्लुक से? हाँ, अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल की थी। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की। 40 साल की थी। अच्छा, इंतकाल हजरत खदीजा का कब हुआ था? अल्लाह के नबी की उम्र उस टाइम 40 साल की थी। और 40 साल न 40 साल में अल्लाह के नबी बने, 10 साल नबी हो गए थे आप। 53 साल की उम्र है। यानी 50 साल। 50 साल अल्लाह के नबी तो बहरहाल नबी 53 साल की उम्र में मक्का से निकाल हुआ। 63 साल में अल्लाह के नबी का 53 इंतकाल साल हुआ। की उम्र में मक्का से निकालो। 10 साल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एतमाद पर, जो कि सीरत क्विज़ सेशन में हम आपसे सवाल और जवाब के ज़रिए इस्लामी मालूमात हासिल करते हैं और आपको इस्लामी मालूमात फराहम करते हैं। हमारे नौजवान भाई हैं, इनसे हम चंद सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं, ये बाइक पे बैठे हुए, इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? कबीर। कबीर नाम है इनका, यानी अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर भाई से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मदीना गए थे तो आपके साथ में कौन से सहाबी थे? बहुत आसान सवाल है, बहुत। हमेशा आपके साथ उनका नाम जुड़ा रहा है। और पूछते हैं हमारे इन भाइयों से, ये क्या नाम है भाई आपका? साबिर। ये साबिर भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत पर गए थे तो आपके साथ में कौन से सहाबी थे? अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके साथ में एक सहाबी थे। हमारे और भाई बैठे हुए हैं खड़े, इनसे सवाल करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम? अल्ताफ। इधर देखो थोड़ा सा। अल्ताफ भाई हैं।
آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ اور پوچھتے ہیں ان سے ہمارے بھائیوں سے، اور بچے کھڑے ہوئے ہیں. بیٹا آپ نے کلام پاک پڑھ لیا؟ کیا نام آپ کا؟ شاہد. قرآن پڑھ نہیں جانتے پڑھنا؟ اچھا. پارا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا؟ اسکول میں گئے؟ اچھا اچھا بیٹا یہ سوال بتاؤ، اللہ کے نبی سے معلوم ہے وہ سوال کہ اب کون سے صحابی تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون سے صحابی تھے؟ بہرحال ہم اور آگے معلوم کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے. السلام علیکم. کیا نام بھائی آپ کا؟ عاقل. یہ عاقل بھائی ہیں. عاقل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مدینے کی طرف تو آپ کے ساتھ میں کون سے صحابی تھے؟ اے بیٹا مسلمان ہے نا، تو ہندی پڑھا ہوا ہے، اردو تھوڑی بہت پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، ہاں قرآن تو بھی پڑھے. اچھا نماز یاد ہے آپ کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت پہ اللہ کے نبی جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ میں کون سے صحابی تھے؟ اتحیات یاد ہے آپ کو؟ سنا تو. التحیات للہ الصلوات الطیبہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے آگے پوچھتے ہیں اور مزید. یہ عامر بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کیے تھے تو آپ کے ساتھ میں کون سے صحابی تھے؟ اچھا اللہ کے نبی سے یہ بتا دو کہ مدینہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں ہجرت کی تھی؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا، اماں کا نام؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے ہمارے اسی یوٹیوب چینل میں. آپ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ شاہ رخ بھائی کا نام شاہ رخ ہے، اور یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی مدینے کی طرف. جب ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ میں کون سے صحابی تھے؟ ہاں بیٹا کیا نام آپ کا؟ سہوار. اچھا کیا نام اللہ کے نبی کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ نہیں معلوم. نماز مکمل یاد ہے؟ اچھا نماز پڑھتے ہو؟ کیسے؟ نماز پڑھنی چاہیے بیٹا، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے ہماری. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو آگے پوچھتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں سے، جو ہمارے سوال کا صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیں گے. ہاں بیٹا کیا نام ہے؟ محمد صاحب. محمد شاہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے ہجرت کے وقت؟ ان کا نام ہر جگہ آتا ہے، آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ان کا نام آتا ہے. ہنٹس دے سکتا ہوں، صدیق بھی ان کو کہا جاتا ہے. کیا نام بیٹا؟ رونق. یہ رونق ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. نہیں معلوم. آپ کیا نام آپ کا؟ یہ مقیم ہے، نہیں معلوم آپ کو؟ ان کو صدیق کہا جاتا ہے. ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں معلوم. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق. اور انہی کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. بہرحال ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے اعتماد چینل کے نام سے، اسلامک سوال و جواب کے ذریعے ہم لوگوں کو تعلیم اور تعلم کا کام کرتے ہیں. تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا سبب بنیے. السلام علیکم. ہے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اشہد کو لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. یہی تو ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟
नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला के, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला। सिवाय अल्लाह ताला के। हम बनारसी गांव के अंदर हैं और हमारे भाई ने जवाब दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह ताला सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं। पैगंबर हैं, यानी रसूल हैं, पैगाम लाने वाले हैं। हमारे भाई ने बेहतरीन जवाब दिया है, इसलिए इनको इनाम के तौर पर हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है।